ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш тж. дӯстони азиз, дар имрӯзаи навор 12 та мошинои арзон омода кардагем. мошинои молодёжни, советский ва мошинҳои боркаш ҳам аст бародарон. видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред бародаро ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор. мо дар видеои оянда пешкашнома мекунем. дӯстон, агар шумо мошини фурӯшӣ доред, ки хона, замин, квартира мехоҳед дар фурӯш монем бародаро, дар WhatsApp ва дар imo рӯй кунем бародаро. мо пешкаши харидорон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рублси баробар аст ба 153 сомонӣ бародарон. аз шумо хоҳиш мекунем ки видеои моро подлица кунен ва бошад наворо сар мекунем. рафте якум мошини фурӯши мо дӯстон аст Hyundai Porter Drive вагони бародаро. мошин падзакас омадага, як даст гаштага, мошин як даста дӯстон. мошина ҳолаташ беҳтар не дӯстон. соли бароишаш 2008 судишвориш дизелай, коробкаш механикай, сайстениш беҳтар не бародаро. кондитсионер ҳама чӣ дорад, задаги пушидаги умуман мошин тоза бародарон. мошин қарор дар шаҳри Душанбе бародарон. нархаш бо маслиҳатай бародарони азиз. агар шумо харидор бошед ки ягон вариант дошта бошед, рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо, рақамҳои расияшам имо WhatsAppшам кор мекунад, метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. марҳамат. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯши мо дӯстон аст ВАЗ 2108 молодёжни соли бароиш 1996 судишвориш бензини холиай бародарони азиз. объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сайстенаш беҳтарин дӯстони азиз. хадавой дорад, задаги пушидагӣ надорад. дигар маълумоти пурраша бо телефон. светиш савзай дӯстон. мошин дар Душанбе қарор дорад. нархаш 15000 сомон бо курси имза гирем, агар 98000 рубл мешавад. хай мумкин бо арзон мекардаш барои рақамошон дар рӯи экрани шумо. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2114 дӯстони азиз бародароне ки хоҳиш кардан. соли бароиш 2007 дӯстон. судишвориш бензини холиай, мошин газдагӣ нестай. объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтар не бародарони азиз. мошин задагӣ пушидагӣ надорад бародар. ҳуҷҷатош 10 моҳи дигар. мошин бензин кати гаштага, фақат черепахош ва фақат раднояй, задагӣ пушидагӣ надорад, варид надорад, обогрев сидеи надорад, мотор 100% кор мекунад. мошин дар Душанбе қарор дорад. нархаш 15500 сомон бо курси имза гирем, агар 102000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад. савдои хуб дорад соҳибуш. варианти алишиам дорад бародарон. ягон вариант дошта бошед, пешниҳодаш кунед. марҳамат. мегзарем дӯстон ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯши мо дӯстон аст Opel Astra F8 Sedan соли бароиш 1994 лекин мошина 97 кардагиан. судишвориш бензин газ кор мекунад. объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтар мебарад. мошин мотор нав кардага, мотори модул, задни камера дорад, люк дорад, центра замок, хадавои нав кардага, балонош шуда бародарон. асли свети мошин уфтага сирхай, не ки дар документош зелёни свет чикадаган. мошин дар Душанбе қарор дорад. нархаш 25000 сомон бо курси имза гирем, агар 163000 рубл мешавад. бо арзон мешавад. мошина бинай печ бинен, бо савдои хуб дорад. марҳамат бародаро, метавонед дигар маълумоти пурраша айхчон гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯши мо дӯстон аст ВАЗ 2115 соли бароиш 2005 судишвориш бензин газ кор мекунад. объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин хуб бародар. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Кӯло бародар. нархаш 15000 сомон бо курси имза гирем, агар 98000 рубл мешавад. кадоми харидор афтага маълумоти бештарша бо телефон гап мезанем, афтага метием. бо арзонам мешавад, афтага 15000. марҳамат дӯстони азиз, рақамошон дар рӯи экрани шумо. дигар маълумоти пурраша гирем бародарон. лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. меҳнатом барои шумо. мегзарем ба шашум мошини фурӯши навбатӣ. шашум мошини фурӯши мо дӯстон аст Daewoo Matiz соли бароиш 1999 судишвориш бензини холиай бародарони азиз. объем моториш 1 литрай, коробкаш механикай. сайстани мошин беҳтар не бародарон. мошин хадавой дорад, мотор 100% кор мекунад. мошин задагӣ пуштагӣ надорад. дигар маълумот бо телефон. мошин дар Душанбе қарор дорад. нархаш 18000 сомон бо курси имза гирем, агар 117000 рубл мешавад.
و ارزان کرده میشود، سودا کرده میشود. دیگه صاحبش رقمشون در روی اکران شما دیگه معلومات پرش میتونید خودتون گیرید. میگذاریم به هفتم ماشین فروشی. هفتم ماشین فروشی ما هست دوستان دایو لگانزی سالی باروش 1998 است. سودش بنزین گاز دارد، کار میکند برادران. ابیو موتورش یک 8 لیتره، کاروبکا پریزش مکانیکه. حالت ماشین بهتر نه برادران. ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار گرفته. معلومات چه کابری کردگان. ماشین در شهر وحدت قرار دارد. نرخش 18000 سومون. اگر با کورس امضا گیریم اگر 117000 روبل میشود. با ارزان میشود گفتگه کوچنی سالن داشته دورنش برادران. رقمشون در روی اکران شما دیگه معلومات پرش میتونید خودتون گیرید. میگذاریم دوستان به هشتم ماشین فروشی. هشتم ماشین فروش ما دوستان هست اوپل زافیر است سال باروش 1999 است. سودش بنزین خالی برادران. از ماشین بنزین خالی که دیگه است. ابیو موتورش یک 6 لیتره، کاروبکا پریزش مکانیکه. سیستم ماشین بهتره دوستان عزیز. ماشین موتور 100% کار میکنه. دادگی پوشیدگی ندارد. ماشین کگ نده. ماشین در ناحیه کنی بودم قرار داد دوستان. نرخش 40000 سومونه. با کورس امضا گیریم اگر 261000 روبل میشود. ماشین آماده بینیم گفتگی با ارزان میکنیم. سودای خوب دارد برادران. رقمشون در روی اکران شما معلومات پره را خودتون میتونین گیریم. با میگذاریم دوستان با نهم ماشین فروشی. نهم ماشین فروش ما دوستان هست دایو تیکو سال باروش 1997 است. سودش بنزین خالی برادران. ماشین بنزین که دیگه است. ابیو موتورش یک لیتر، کاروبکا پریزش مکانیکه. سیستم ماشین بهتره دوستان عزیز. ماشین دیگه پوشیدگی ندارد. دیسکوی پرستیژ دارد برادران. ماشین 8 ماه دیگه حجت دارد برادران. دیگه معلومات با تلفن میتیان. قرار داده شهر دوشنبه. نرخش 14000 سومونه. با کورس امضا گیریم اگر 91000 روبل میشود. با ارزان میشود. کدام خریداری انیق گفتگی با سودای خوب دارد. رقمشون در روی اکران شما دیگه معلومات پرش میتونین زنگ زنین گیرین. میگذاریم با دهم ماشین فروشی. دهم ماشین فروشی ما دوستان هست واز 21099 است سال باروش 2004 است. سودش بنزین خالی برادران از ماشین تو قاب بنزین که دیگه است. ابیو موتورش یک 5 انژکتور، کاروبکا پریزش مکانیکه. سیستم ماشین بهتره برادران. ماشین دیگه پوشیدگی ندارد. ماشین حجت دارد. یک سال تنیروفکا دارد. ماشین قرار داده شهر دوشنبه دوستان. نرخش 25000 سومونه. با کورس امضا گیریم اگر 163000 روبل میشود. کدام خریدار افتاده ماشین بین پیش بینیم با سودا کرده میشود. معامله خوب دارد. رقمشون در روی اکران شما زنگ زدید دیگه معلوماتی پرش گیریم برادران. ما نوارمون دوام میدیم. میگذاریم با 11 ماشین فروشی. 11 ماشین فروشی ما دوستان هست سویتسکی باز 2106 است سال باروش 1996 است. سودش بنزین خالی است. ابیو موتورش یک 6 لیتره، کاروبکا پریزش مکانیکه. سیستم ماشین بهتره برادر عزیز. ماشین ای اوچوت بروردگی زدگی پوشیدگی نداره. خداوی نو کردگی. داکمنتاش بوچیدگی برادر عزیز. کاروبکا 100% زد نیموت همش کار میکنه. عموما یگان اوغوز نداره گفتگی سویبوش. ماشین قرار داده شهر دوشنبه. نرخش 10500 سومونه. با کورس امضا گیریم اگر 68000 روبل میشود. کدام خریدار افتگی میام ماشین ای پیش بینیم با سودا کدام میشود. با ارزان میگیریم افتگی. رقمشون در روی اکران شما معلومات پرش میتونید خودتون گیرید. مرحمت. میگذاریم با 12 ماشین فروشی. 12 ماشین فروش ما دوستان هست لند روور اسپورت است سال باروش 2008 است. سودش بنزین خالی است. ابیو موتور 14 لیتره، کاروبکا پریزش اتومات است. سیستم ماشین بهتره برادران. ماشین دیگه پوشیدگی نداره. ماشین واگن برادران. نو خداوی کرده 4 تا بالای نو دارد. اکلیمات نو برادران عزیز. تنیروفکا، کانسانر 4 تا بالای نو همش کگ نداره برادران عزیز. ماشین در دوشنبه قرار دارد. نرخش 127500 سومونه. با کورس امضا گیریم اگر 833000 روبل میشود. کدام خریداری انیق گفتگی ماشین با ارزان میکنه. واریانت الیشی هم دارد برادران عزیز. اگر شما خریدار باشه زنگ زنید دیگه معلوماتی پرش گیرید. مرحمت. این بود 12 تا ماشین فروشی برادران عزیز. اگر شما هم خیلی ماشین فروشی دارین که خانه، زمین، کوارتیر در نمره ایمو و در واتساپ ما رو بکنیم برادران عزیز. ما رکلام میکنیم، پیشکش خریدار میکنیم. تا ویدیو آینده دوستان عزیز خدا نگهبان همه شما.